Maligo na ka? Kao na. It's 5:23 a.m. Diya Miss Bunbun. Bunbun man. Pero nang larga may wapay 4. Mga 3 pa kapin. Enya. Ngit-ngit pa man dito Miss Market nangapi. Si Kwate og nag puto. Unya nag-order og burger og siupaw kay bawon napon mi soft drinks na water. So that's it. Early morning magsamsam siya kay magmahumaw the economy. Bato bitaw humaw ra ka diha. So good morning people. Pakoy update sa mga anak ko pag koy load ba. Noon sa lang interview ron. So hopefully okay na sila. Flight naman nila 5. So mga 3 dito ga interview na to. Koy load. Morning.